Since January 2018. 3 months. 11 و4 شهور. 4 سنين 2008. لا صح 6 months today. today. السنة دي 14 سنة. 11 صح. السنة دي 14 سنة. 8/11 2005. 12 تقريبا 12 سنة. 13. معلش بس أنا الأرقام مش not that easy يعني. اوكي خدنا بالنا. Well, I'm originally from Sydney, so I'm not from Melbourne. And I came down to study at the college, and that's when I first bumped into Abram. And then you called me one time. The way we first met was my friend and his friend pretty much set us up. And both Rose and I didn't know that it was a setup. اول مره اتقابلنا مع بعض انا ما كانش معايا بايبل وكنا في بايبل ستادي وبعدين انا خدت البايبل بتاع ليديا كنت قاعد جنبها عشان اقرا معاها كان معاها واحده صاحبتها اللقطه اللي ابتدينا تعرفنا على بعض. احنا كنا في صيدله مع بعض هو كان بيخليني كان في ماده مش عارف يذاكرها كان بيخليني اذاكرها له. كانت مادة عبيطة وهي بقى إيه كانت هي بتدرسها بقى بعدين كانت مذاكرة وفي نفس الوقت يعني بنظبط يعني حياتنا. واحدة صاحبتي يعني جت قالت لي ده برقم عايز رقم تليفونك فاجي سلم عليا قلت له انا عرفت ان انت عايز رقم تليفوني عايز بقى رقم تليفوني ليه؟ قال لي بصي اصل انا عايزك في موضوع بس مش هينفع هنا في الكنيسة بس بقى قال لي اصل انا معجب بيكي وعايز بقى ان احنا نتعرف على بعض وكده قلت له خلاص قشطة يلا يا معلم مفيش مشكلة. Walked in McDonald's, I saw her and she's like, what are you doing here? You should be fasting. I'm like, yeah, I'm getting filet fish. And then she's like, you had cheese in there. And I said, no, I don't have cheese in my filet fish. And then I told her, we're going to clean the church and I got her number. And then it took me 3 years before she went on the first date with me. So, yeah, I was persistent for a while. There was cheese in that filet fish. There was no cheese. يعني if there's something that أنا عايزها أو عارف اللي هي هتبقى مشكلة لازم yes exactly من قبليها بس لازم بقى أبقى ناصح من كم يوم I can't do it on the day that I want it so I have to be nice maybe get her a present here and there and then I go for it. I say, Bina, how much do you love me? And he goes, how's it? أنا راجل ما بقولش لأ على حاجة. لو انت هتطلبي من سامي حاجه وعارفه ان هو يعني يعني هيقول لك لا ازاي هتطلبيها مني؟ طب ما هو كده هيعرف. على رأي دكتور سمير يعني بتبع رؤية من 3 ل7 حاجات حلوة يا حبيبي انت على طول بتساعدني كتر خيرك والحاجات دي وبعدين بديها في النص كده. يعني هو ما يعني نتكلم في الحاجات يعني نتكلم نقول مثلا احنا عايزين نعمل كده ليه ونفكر مع بعض بس ما فيش يعني ما فيش سكة معينة. بيستخدم اسلوب الدعاية معايا يعمل لي حاجة بحبها الأول أو يقول لي حاجة بحبها وبعد كده يقول لي بقى يخش في اللي عايزه. لا ما بقولش ما بتقول بعملها بتفاجئ أنا بقى. If I know, it depends. I feed her. I feed her first. She has to be happy. Alright. And she's always happy after she eats. That's 3 months of marriage. الرومانسية يعني الحب بيزيد بس الرومانسية بقى اللي هي 2 ليمون وشجرة والحاجات دي ممكن تكون بتقل شوية بس أنا بحس إن الحب كحب يعني أنا بقيت أحب سامي أكتر دلوقتي ولا زمان لا طبعا دلوقتي أكتر بكتير. As a couple, we're not
overly romantic or overly lovey-dovey at all. Like we don't have to sit there all the time like this, and like I feel like much more mature than that. But the romance type of thing, No, but I think romance is very important in anything, because I think we fall into the routine, especially having kids and work and things like that. So when we fall into the routine, we forget or we neglect. That becomes something on the back burner. We don't think about it. But I think it's key that we always keep it in our thought. So we always try to do it. So it keeps the relationship alive or on fire. لا هي طبيعي طبعا ما بتروحش. مش هنقول بتقل، بس بتاخد اشكال مختلفة يعني. برغم واحنا مخطوبين كان رومانسي جدا، وكان عشان احنا اول مرة اتكلمنا مع بعض كان يوم 1/12، فكان كل يوم 1 في الشهر بيجيب لي هدية ومسجات حب وغرام، واكيد دلوقتي مش هيبعت لي مسجات حب وغرام. Exactly. Be honest, anything around the house, but like I feel bad saying that, but it's true. Sorry. Yeah. انه يصلح اي حاجه بايظه في البيت، عمرها ما بتتصلح. انا مره قلت لها بستنى بابا يجي كل سنتين يصلح اللي بايظ. انا قلت لها حبيبتي مش لازم تفكريني كل 6 شهور، مش لازم. هو انا في موضوع التصليح ليزي يعني، مش حاجه. هو غالبا ما اعرفش هل المهندسين هم اللي مثلا، او هي واخده على ليفل المهندسين بتاع باباها اللي هو لو شاف مثلا مسمار يروح رايح له، انا ما يقع يعني، مش مشكله. او ممكن اجيب حد ثاني يعمله يعني، ولا اجيب اي حد يشتغل فيها وخلاص. ماما انتي ايه اكتر حاجه بتطلبيها من سامي كل يوم وتقريبا ما بيعملوش؟ بس هو سامي عنده مبدأ في حياته. حاضر وهو رايح ونسيت وهو راجع. ده الطبيعي. لا مش في كل حاجه يعني. لا حاجات كتيره بس مش في كل حاجه. يعني ان الواحد لازم يستمتع بوقته. ايوه لازم نبقى مبسوطين لانتي بوكس وكومفورتبل، ولازم نقضي وقت مع العيال. ساعات الواحد بيبقى عليه حاجات وخلاص بقى يعني، خلينا ننبسط ونقضي ليله، وبعدين الشغل فيه ستريس. فايتس تايم بقى ان بعد الشغل الواحد يبتدي يريلاكس ويقضي وقت. هو طالما قال حاضر على طول كده يبقى هو ما سمعش. You should actually ask him that question, because I take forever to do things, but he's actually pretty good. تفتكروا في حاجه ممكن تخبوها عن بعض؟ Yes. لا خالص. لا انا عن نفسي No, not yet. You can never say never. No, I like the way he will always say something. Will always say something. Mina hides his shopping from me, so I don't tell him off. He keeps. Mina loves shopping. When he goes shopping, he keeps the bags in the car or in the boot of his car, so I don't see it. في حاجه ممكن تخبوها على بعض؟ Never. مفيش غير الحاجات اللي ممكن اقولها لابونا وما قلتهاش يعني كاعتراف يعني، بس لا مفيش حاجه. هو يعني 99 و9 نيفر، ده حقيقي. بس ممكن لو حاجه تخص عيلتي قوي. I don't see a reason to. And I think if I thought to myself, oh, I should hide this from Mariam, then there's a problem. No, but on a serious note, I think we can't keep secrets. Like, this is a trivial thing, but I think the main thing is that we've learned early on in the relationship is that keeping secrets away, they always have a way of coming out, and it's so much. It's worse in the future. So it's better off, even though that you might not like it, it's better off to to talk about it right then and there, because it just builds up and it gets worse. Probably learning like each person's routine. Yeah. So used to his routine at home, my routine at home, it's different.
So then you combine them together. So Yeah. things like that. Living together, I think it's a challenge, but now we're used to it. اكيد اكبر تشالنج لما جينا هنا استراليا وان احنا نسيتل داون وان سيلينا تتأقلم وان احنا نتأقلم وان نشتغل وكده يعني. The reality that Mariam is number one, and it's okay if parents are a little bit upset. We're also understanding each other's families as well. Like I don't know everything in Abram's family, and he doesn't know like the ins and outs of my family. So we're just learning about each other's families and where do we fit in that. So I think that's important. الواحد يبقى قادر يمشي وقادر يقبل الشخص التاني، والشخص التاني اكيد ليه اراء مختلفه عنك او مختلفه عني، وليه طريقه مختلفه عني مثلا في هاندلنج مثلا مشكله. فان الواحد يعني يبقى عنده الفرصه انه يسمع الراي التاني ويستنى بس. يعني بتحصل مشكلة وانا بتضايق بطول شوية، يعني ما بصفاش مش ما بصفاش، يعني ممكن اصفى بس ما برجعش كده ايه بسرعة يعني. هم العيلة عندهم يعني مبهور بالموضوع حسب ما عندهمش تفاهم. ايه لا يعني بيقرروا انه ده نكد انت مروح معايا على فكره مش قاعد معايا ليه نتنكد؟ هنكد عليك كده طب نتكلم، طب نتصالح خالص. على فكره انا اصلا ما بعرفش انكد اصلا، شخصيه ظريفه جدا. ايوه انت بيكون عشان عامه مش لا هي بتسالك علينا يا بابي. لا علينا احنا لا طبعا، لا مفيش نكد. ايوه Oh, naked. I know what naked means, but there's no. I don't think we don't look for arguments at the moment. But we might be still in our honeymoon phase, so. طيب شايفين الموضوع worth it؟ اكيد ورثت علشان ان احنا 2 وبقى عندنا 2 kids وبنعمل family، بنشارك بعض في حياتنا، بنشارك بعض، بنفرح مع بعض، بنزعل مع بعض، عندنا like the same goal للعيال. اكيد طبعا ورثت. طبعا يعني. طبعا. هم اللي بيفكروا. بنفكر. لا السؤال السؤال صدمنا. نبي هقول انا هقول في البطن. لا كفايه يبقى معاك حد طول الوقت بيشارك كل حاجه. لا مش متخيله حد عايش بمزاج وحيد كده ومحروم من انه يبقى معاه شريك حياه. لا يستحق بصراحه الجواز والخلفه وكل الحاجات دي. يعني انا بالنسبه لي دي احلى حاجه طبعا، يعني هو ده اللي احنا عايزين عشانه. 100%. If you think why or يعني على الجواز or what marriage is, you're probably saying no, it's not worth it. But what's worth it is the journey that you go together. And I think that's a really important thing, because you can't say, oh, is marriage worth it? Because marriage is just marriage, but it's the relationship and the bond and the friendship and the love that you share together on the way. That's what makes it worth it. So I think that's the really special thing about marriage. It's all the small things that make a marriage happen or complete, not just a single thing. So I think that's the exciting thing, or that's what makes marriage worth it. For me, anyway. We agree on this one. There you go.